Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Replacement of private bus services with electric fleet under Panjim Smart City becomes a bone of contention during today's Gram Sabha at Talegaon. Issues ranging from alleged unlawful construction to substandard road infrastructure discussed. Prime Minister Narendra Modi urges first-step voters to participate in the upcoming polls during his 110th Mann Ki Baat program. India takes significant step towards clinching the 5-test series against England after a commanding performance on day 3 of the 4th test in Ranchi. Bowl out England for 145, set chase of 192 to clinch series. And now for the news in detail. The Talegaon Gram Sabha discussed various issues affecting the constituency, ranging from alleged unlawful construction to substandard road infrastructure. However, the government's notification regarding the replacement of private bus services with an electric fleet in the Panjim Smart City initiative emerged as the focal point of discussions. Speaking to the media following the Gram Sabha, Talegaon Sarpanch shed some light on the issues discussed in the meeting. The Sarpanch also informed that the budget allocated to the Panchayat this year is more than the last one, taking into consideration the proposed hike of 10% on all taxes in the constituency. आयचे मिटिंगेन आमचे मेन इश्यू आसलो तो बजेट कित्याक बजेट आमकां मार्चान फुडें पडपाक लागल्या उपरांत आमकां बजेट पास करूंक जायना म्हणून आमी हो आतां बजेट पास केला 2 म्हयने फुडें सो ते लोकांनी जशें सजेशन दिलें कितें प्रपोजल दिलें आनी ते आमी हें केलें आनी द डेवलपमेंट एंटायर डेवलपमेंट जे आसा ते आमच्या अग्नेल बाबान ग्रामसभेक सांगलेलें आसा आनी तिचो ग्रामसभेचो आमकां सपोर्टूय मागलो 22 CI 23 लाख 6 लास्ट इयर कमी आसलो कित्याक आतां टॅक्सूय वाडयतले आमी आफ्टर 5 year टर्म इन फ्युचर जितली बॉडी वता ती टर्म वाडोवपाचें आसा म्हणजे 10%. सो ताका लागून आमी बजेट एडिशन केलां सगळें टॅक्स रिव्यू करता आफ्टर 5 years वी आर रिवायविंग ऑल दॅट टॅक्सीस वीच आर इम्पोजींग बाय द पंचायत. आतां हालींच कितलेच एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक एक्सिडेंट जावन तुमच्याय गांवांत फाटीं फस्टारूच कोण मेल्लो आहा तुमी रोड सेफ्टीचेर कितें हें घेतलेलें आहा स्पेशल हें प्रिकॉशन. आमी रोड कलेक्टर लेटर बरयलें आसा ट्रान्सपोर्टाक बरयलें आसा आमी सगळें आमी फॉलोअप करीत आसा इवन पंचायतूच न्हू इवन आमची मॅडम सुद्दां ह्या हेजेर खूब सेन्सिटीव आसा लोकांचे कित्याक एक्सिडेंट जावप ना आनी चड हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ड्रायव्हरूय करता तेच्यांनी हे सिच्युएशन पळोवन गाडयो चलोवच्यो. This road issue has been going on for a very long time. आमी पळयल्यार जे तालिगांवचे रस्ते आहा इतले पिड्यार जाले आमचे फुडल्यान पासून चर्चीक इन फ्रंट ऑफ द चर्च ऑल्सो पासून थिंगा ऑड्डे आहा पूण फिलअप कोण करिना टचअप कोण करिना ते आतां रावता ते सँक्शन जातकच इतले जावन पडोन वयता प्लस स्पीड ब्रेकर इज नॉट पेंटेड प्रॉपरली जे सायनेजीस आहा सारके ना स्ट्रीट लायट सारके ना सो इट इज समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम आय एम पार्ट ऑफ द रोड कमिटी चांगला पासून सगळे लिस्ट दिला अजून पासून चर्चीच्या फाटल्यान जो रस्तो वयता वयल्यान ऑडशेला कडेन इट इज सो डेंजरस देर आर सच बिग पॉटहोल्स सिनियर सिटीजन्स रायड द बायक पीपल वॉक ऑन दस रोड पूण ते बील आसपाक जाय न्हू करपाक they have the power to do it because they are elected. They can put the pressure. The Panjim Smart City works have been surrounded by controversies over the years. Adding to the already controversial project, the government had issued a notification in December last year stating that the private bus fleet operating in the Panjim Smart City area was to be replaced by Kadamba's electric buses. The notification didn't seem to have fared well with private bus owners operating in the area and was the bone of contention in the Talegaon Gram Sabha. हे आमचे पळय बसकार आहा हिंगा तालिगांवचे बसकार ते बसी चलयता अँड दीस बसीज आर द चार्म ऑफ तालिगांव. आमचे हिंगसरले पळय लोक आहा वडील आहा हे बसीन बसोन ते बाजारान वयता ते कितें बाजार करता कितेंय तेंचे पणजे बा काम आसत जाल्यार ते वयता. हे बसी पळय आहा ते आमचे भितरल्या रोडांनी वयता ते मेन रोडांनी वचना. हे बसी घरा भायर सरलो तुका 2 मिनटाच्या वाटेन ही बस मेवता. बसकार ओळखीचो आसता कंडक्टर ओळखीचो आसता हात दाखयल्यार ही बसी थांबता. हो इकोसिस्टम पळय आहा न्हू कितलीच वर्सां 100 वर्सां जाली हो इकोसिस्टम गोंयांत चलता
आतां होच इकोसिस्टम आमकां आवडटा, आमच्या लोकांक आवडटा. हे बसीन 5 रुपया 10 रुपया असले प्रायस आमी भरतात. आतां कितें जालां ते म्हणटा स्मार्ट सिटीक लागून आमचे पळय बसी आहा गांवचे बसी ते भितर वचोंक दिवचे ना आनी आमचे बसी पळय आहा ते बंद करचे पडटले म्हणटा. म्हणजे हे लोकांनी कितें करपाचें? आणि आमकां लोकांकूय ते बसी बंद जालेले. हांव बसकार न्हू, पूण म्हाका ते बसी बंद केलेले नाका. दीस इकोसिस्टम, दीस ब्युटी ऑफ दीस बस सिस्टम हे बेश्टेच एकाच नोटिफिकेशनान म्हणटा आनी तेय तांकां तेणी कांय सांगोंक ना. तेणी कांय तांकां इंडिव्हिज्युअल नोटिफिकेशन हेजी बस आहा म्हणून हेका एक लेटर दिवपाचें, बाबा तुजी बस चलची ना. डायरेक्ट पेपरान दिला आनी हेंची नांवां दिल्या पेपरान. हें कसलें नाका जालेलें? आमकां नाका, आमकां गांवकारांक नाका. आमी हिंगा प्रपोजल घेतला पंचायतीन की आमकां आमचे पोन्ने पळय बसी आहा ते जायो, आमच्या लोकांक जाय, आमचे बसकार जाय, आमचे कंडक्टर जाय आनी आमचो पळय तो आदलो पळय सिस्टम आहा तो आमकां आवडटा तो आमकां जावो. ऑलरेडी आमी हे केला, ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीक ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा. सो तेन्ना एज पर तें नोटिफिकेशन येयलें पेपरार तेन्ना तो टायम लिमीट दिल्लो, तेच्या भितर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली तेंकां. तूं बस आतां कितले वर्सां चलयता हांगासर? आनी आमी म्हज्या युकेनचे हाज्याच्या धंदो म्हणूंक शकता तुमी. म्हणजे अरावंड म्हाकाच जाले तर 30 वर्सां. हांगासर थोडे पात्रांव अशे आहा तेंचे अरावंड 50 इयर्स आसा. ग्रँडफादर्सांचो बीन बिजनस आसा पळय. आमी आमी ह्याच धंद्याचेर डिपेंड आसा. आमचो दुसरो आनी धंदो डिपेंड कांय ना. जर बस बंद जाली जाल्यार फाल्यां आमी करपाचें कितें? फाल्यां बसी वयले आमी सगळे आमची फॅमिली डिपेंडंट आसा. मागीर फाटल्यान भुरगीं आसता शिकतलीं तेंच्यांनी डिपेंडंट आमच्या बसींचेरूच चलता. आयज जोडटा, आयज येता पळय तेचेर आमी जगता. फाल्यां जर बसी बंद जाल्यार आमी करपाचें कशें कितें? टोटल कितले बसी नोटिफिकेशन जे रेज केला त्या रेजीर तुमकां कितें आन्सर बी येतले? कितें एश्युरन्स आमकां कांयच ना. आमचो डायरेक्ट सांगला की बाबा तुमच्यो बसी आनी चलोवपाक मेळच्यो ना. तेंकांय सांगूंक ना. डायरेक्ट पेपरान गॅजेट पळय दिला न्हू तेचेर दिला की तुमी आनी बसी नो प्रायवेट बसीस विल बी ऑपरेट इन दीस स्मार्ट सिटी एरिया. तुमकां कितें ऑल्टरनेटीव कितें सांगलें? काय सांगू ना, तुमच्यो बसी हिंगा चलना कांयच ना. जाल्यार कितें ऑल्टरनेटीव दितले? एनी ऑथॉरिटी कोणचोच येवन आमकां कांयच सांगू ना की बाबा तुमच्यो बसी काडून तुमकां कितें करतले ते. फक्त इतलेंच सांगला तुमच्यो बसी काडटा. Vincent Rosario, Manish Parab, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Bandola Gram Sabha held today saw revenue generation taking center stage. Additionally, villagers called for agencies to assess house and commercial taxes, send notices to unregistered establishments, and discuss the Babusaheb Bandodkar ground issue, urging the Sarpanch to seek possession from the government. Demands for a public crematorium were also raised during the Sabha. आज आमची जी ग्रामसभा आसा ती मदीं मदीं तापट आनी तशी खेळीमेळीचें वातावरणांत जाता. पयली इश्यू आयलो तो म्हळ्यार मसंडीचो. जी आमची एक मसण हांगा आसा जी हाज्या पंचायतीच्या फाटल्यान ती कॉमन आसची. एक ऑलरेडी आमचे हांगा वाड्या पुरती आसा ती कॉमन जावची म्हणून एक ठराव मांडलो. तेजें मातशें डिस्कशन जालें गरम गरम. ताजे मागीर आयलो तो इम्पॉर्टंट इश्यू आयलो म्हणटा तो टॅक्साचो. जे आतां रिएसेसमेंट चालू आसा पंचायती मार्फत. जे कोण कमर्शियल टॅक्स आनी जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स कितें आसा ताजेर टॅक्स जर तो सगळ्यांचो जर मेळो जायत जाल्यार बांदोडा पंचायतीक म्हणजे डेव्हलपमेंट करपाक सुद्दां भरपूर फंड मेळटलो. त्या खातीर ते आतां एक्झॅक्टली कितले एमावंट दवरचो ह्या खातीर डिस्कशन जाता. पूण अजून पर्यंत ते फायनलायज जालें ना. कितें मे बी ते नेक्स्ट मिटिंगेक फायनल करतले. म्हणून जो एसेसमेंट चालू आसा पळय न्ही तो लोकांकूय कन्विनियंट जाता अशे तरेन जावचो अशें प्रत्येकाची मागणी आसा. अशें ग्रामसभेक आमी आतां सद्या पर्यंत तरी आमी डिस्कस केला. एक कमर्शियल डिस्कशन जालें. कमर्शियल जे टॅक्स एकठांय करपा खातीर हें केलें ते कशें कितें हें केलें? ते कितें जालां मुळांत आमचे हांगा मॅक्झिमम जे पळय आतां इन्स्टॉल आसा इन्स्टॉल गाडये जावं आनी कितें ते एक्चुअली आमचे कडेन हांगा रजिस्टर आसा पळय न्ही पंचायतीन ते मुवींग गाडा. सो तांकां डेली जे पळय आमी टिटो जमयता पळय न्ही ते डेली तांकां ते 50 रुपया 20 रुपया अशे ते चार्जीस दिता. सो ते आतां त्यात ओनर कोण बाबा आनी ते कोण चलयता मोस्टली आतां कितें जालां आमच्या लोकांनी काडला आनी ते दुसऱ्यांक चलोवंक दिना. सो इवन शॉप्स आसा ती सगळी. सो ती चलोवंक दिल्ल्या कारणान ते आमकां आतां एसेसमेंट करपाक मातशें डिफिकल्ट जाता तें. पूण मेन म्हळ्यार आयज आमचे रेवन्यू जनरेशन म्हळ्यार बजेट सेशन आशिल्लो. सो बजेटान आमी 2 वर्सां पयलीं म्हणजे 2022 आमी तांकां ग्रामसभेक सजेशन दिल्लें की आमचे एसेसमेंट जो आसा रेवन्यू म्हळ्यार हावस टॅक्स जो एसेसमेंट आसा जावं कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट कितें पळय आमच्या हितून बांदोडा पंचायतीन आसा
तांचो असेसमेंट जावना. सध्या पंचायतीक हेंच खबर ना कितली कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट आसा, कोण टॅक्स भरता आनी कोण टॅक्स भरिना हेंच तांकां खबर ना. तशेंच घरपट्टी जी आसा ती कितलेशेच पयलीं जी आशिल्ली तशीच आसा, की अजून कांय चेंजीस केल्ले ना, तेजे असेसमेंट कांय केल्ले ना. सो म्हणून आमी असेसमेंट प्रोसिजर म्हणून घ्या म्हणून सांगिल्लें 2 वर्सां पयलीं. जे कारणान असेसमेंट घेतलो जाल्यार आतांची जी घरां आसा, आतां जे कोणे पक्की घरां बांदल्यात, जी पयलींची घरां ल्हान आशिल्लीं ती व्हड जाल्यात. सो त्या कारणाने आमचो तो असेसमेंट जर केलो जाल्यार आमचो अंदाज आशिल्लो कमीच कमी 10 पटीन आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन जास्त येतलो. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, चीफ मिनिस्टर सगळ्या पंचायतींक उलो मारता की प्रत्येक इस्टाब्लिशमेंट गव्हर्मेंटाचे जे इस्टाब्लिशमेंट जे आसा, जे पळय स्मॉल बॉडीज आसा, जस्ट लायक आमची पंचायत, त्यो सेल्फ सस्टेन जावपाक जाय. आणि म्हणून आपलो जो पंचायत वाठारांत जो पंचायत सरपंच जो आपल्या लेवलाचेर जो कितें पळय रेव्हेन्यू जनरेट करूंक शकता तितलो तुमी रेव्हेन्यू जनरेट करात, तितलो रेव्हेन्यू जनरेट करात आणि तेच रेव्हेन्यूतल्यान तुमी डेव्हलपमेंटाक कामां करून घ्या. दुसरो जो प्रश्न आशिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जो केबल ग्राउंडाचेर केबल व्हरपाचें काम चालू आसा, जो कॉन्ट्रॅक्टर काही ठिकाणी जे कॉन्ट्रॅक्टर असे आसा म्हणजे सुबेज म्हणल्यार कदा येता, कॉन्ट्रॅक्टर इवन सांगल्यार सुद्दां आयकना, कशे फोडून वतात ते 20-25 दीस तशेंच ते ट्रेंच मारून तशेंच दवरता, ओपन दवरतात. त्या कारणान इतलो धोको आसता की फाटली दिसांनी म्हाका कितलेशेच स्कुटरी 2 व्हिलर जे पिलियन रायडर्स आसा ते पडटा भितर, तांकां दुखापत जाता. तशेंच जाणटे जे भुरगे चलता आसतना तांकां त्रास जाता. म्हणून आमी सरपंचा कडेन एक मागणी केल्या की तुमी जे पळय खणटात, जावं आतां ते कितें आहा, घरांनी जो केबलिंग व्हरपाचो जे तें काम चालू आसा, दारान खणटात तशेंच दवरतात, पूण थंय लक्ष करपाक लायला. थंय सरपंचान एश्युरन्स दिला की आमी कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून सगळे वेवस्थीत कामां करून घेतल्या म्हणून. तिसरो जो म्हजो प्रश्न आशिल्लो तो भाऊसाहेब बांदोडकर गांवडाचो, कितली वर्सां जालीं आमच्या एंटायर बांदोडा पंचायतीक ग्राउंड ना. आज तर भुरग्यांक खेळटले, आज भुरगे तुमी पळयले आसतले, ल्हान भुरगे मोबायलाचेर आनी हाजेर वता आनी ते वायट मार्गान वता. सो तांकां खंय तरी आपली जी उमेद जावं खंय तरी खेळटलो जाल्यार करपाक आमकां खंयच साधन ना. एक ग्राउंड आसा तो बी PWDन आपल्या कडेन दवरला आनी तो सारको आमकां मेळना, आमच्या लोकांक सारको मेळना. म्हणून आमी डिमांड केल्लो, सरपंचा कडेन डिमांड केलो की PWD कडेन तुमी पत्र व्यवहार करात आनी तो आशिल्लो तसो ग्राउंड परत पंचायती कडेन दवरात. कृष्णा नायक, सुभाषिश कोवेकर and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi addressed the nation in the 110th episode of his monthly radio broadcast, Mann Ki Baat. The Prime Minister touched upon a range of topics, highlighting the achievements of Indian women, the importance of technology in preserving wildlife, and urging first-time voters to participate in the upcoming elections. Here are the key highlights of the episode. The Prime Minister praised the contributions of Indian women in various sectors and their increasing presence in leadership roles. He said, India's Nari Shakti is touching new heights and making us proud. कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे. ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है. महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे. आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है. अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है. मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की इस स्पिरिट की हृदय से सराहना करता हूं. PM Modi emphasized the role of technology in wildlife conservation and highlighted India's efforts to protect its diverse flora and fauna. He mentioned the use of drones and AI to monitor and protect endangered species. इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है. आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है. The Prime Minister appealed to first-time voters to exercise their right to vote in the upcoming elections. He emphasized the importance of their participation in shaping the country's future. PM Modi also announced that Mann Ki Baat will be taking a 3-month break and will resume after the election season.
मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। Manish Parab and Shivani Sangelkar for Goa 365. In a significant political development from Uttar Pradesh, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has joined the Bharat Jodo Nyay Yatra led by Rahul Gandhi, a crucial move following the recent seat-sharing deal between the SP and the Congress. Let's get into the details. In a strategic alliance, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has officially joined the Bharat Jodo Nyay Yatra, a massive cross-country foot march led by Congress leader Rahul Gandhi. The Yatra, which has been making its way through Agra in Uttar Pradesh, aims to address various issues and concerns across the nation. एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। This collaboration comes in the wake of the recent seat-sharing deal between the Samajwadi Party and the Congress. The negotiations were facilitated by Priyanka Gandhi Vadra, who played a pivotal role in finalizing the agreement. Earlier this week, Priyanka Gandhi Vadra personally accepted the Samajwadi Party's offer of 17 seats in Uttar Pradesh, solidifying the alliance and setting the stage for the upcoming elections. Notably, Vadra is also present at the Yatra's side, emphasizing the unity between the two parties. Akhilesh Yadav's participation in the Yatra makes him one of the first key opposition leaders to join this extensive initiative. The foot march is expected to culminate in Mumbai, creating a platform for opposition unity and addressing national concerns. कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी
श्रीमती प्रियंका गांधी जी, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रयागराज शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की। It's worth noting that Trinamool Congress chief and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chose to stay away from the rally when it passed through West Bengal, highlighting the ongoing differences between the two political entities. Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for Goa 365. We'll take another short break. Stay with us. Welcome back. And in some sports news, India took a significant step towards clinching the 5-test series against England after a commanding performance on day 3 of the 4th test in Ranchi. Spinner Ravichandran Ashwin was the star of the day, taking 5 wickets to bowl England out for 145 and set up a chase of 192 for India to win the match and the series. At stumps, India reached 44 no loss with openers Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal providing a solid start to the chase. India now needs another 152 runs to win their third consecutive match and secure the series. Earlier in the day, England's batting lineup struggled against the spin of Ashwin and Kuldeep Yadav, who took 9 wickets between them. The visitors were bowled out for 145 with Zach Crawley top scoring with 60 runs. India will look to wrap up the match and the series on day 4, while England will need to produce something special to get back into the contest. Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. In the latest weather update for North and South Goa, the forecast predicts dry conditions until March 2nd. There might be isolated instances of haze or shallow fog on February 25th and 26th. No significant changes in minimum temperatures are expected over the next 3 days. There are no alerts issued for the next 5 days in both North and South Goa. However, a cautionary note for squally winds with speed of 45 km per hour to 65 km per hour is advised for fishermen over the Comorin area and the Gulf of Mannar on February 26. Taking a closer look at the temperature trends, both North and South Goa are expected to experience no large changes in maximum and minimum temperatures. Goa can anticipate mainly clear skies with a likelihood of haze. The maximum temperatures are projected to be around 33 degrees Celsius with minimum temperatures hovering around 20 degrees Celsius. Clear skies in store for Monday. Dry weather to prevail until March 2nd. No large change in temperatures expected. Maximum and minimum temperatures 33 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. Cautionary note issued for fishermen. Bureau Report Goa 365 with insights from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.